po, nasa Carrera show po kami. Show malas. Meron po kami nakitang sports car po doon. Mazda. Ano po? Tayo sa BMW. Ito. Ito po yung ano to? Handbrake. Uy, malaman mo. Manibela. Ano ba yan? Slap. May Angie. Diba BMW? Diba BMW? Bil mo, wala. Oh, tama na. Kuya, no. Sira. Ay, matisira. Doon ka sa kabila. Trem. Picture ka lang, kuya. Lapan mo na dito sa mga bottom. Yan po. Hmm? Ito manual, kuya. Pag tatlo. Manual siya. Manual yan, Gab. Ano yan? Hmm? Yung kotse mo? Ha? Ah!